Hi guys, welcome back to the channel. So this is LMC Spartan, Semester 1, SK015, and this is War 2 for Chapter 2, guys. Okay, so before we go further, this is actually the questions. We have 6 questions in total, and then it's gonna be a little challenge for you in this chapter. Okay, so before we go further, kita ada 3 subtopik ya dalam chapter 2, yaitu 2.1, 2.2, and 2.3. And untuk 2.1, kita akan discuss apa yang penting untuk 2.1 adalah 2 key, yaitu first of all, you must know about line spectrum. So kita kena mesti tahu cara baca dia. Where is the first line? Kalau saya punya line spectrum macam ni, the first line itu yang paling jauh di sini. And then kalau saya punya line spectrum macam ni, this is going to be our first line. Yang paling jauh itu adalah first line saya. And you must understand the fact that line spectrum ni terhasil daripada electron transition. Electron transition itu maksudnya elektron jatuh dari mana ke mana. Okay, depends on apa nama series dia. Kalau series dia Lyman, end final dia 1. Kalau Balmer, end final dia 2. Kalau Paschen, end final dia 3. Kalau Bragg, end final dia 4. And Fun is end final dia 5. Okay, itu end final, energy level yang final dia. And then dia punya region. Okay, ini sangat berguna sebab biasanya kalau dia bagi warna, ni tips dia lah, kalau dia bagi warna atau maksudnya visible region. So that's going to be automatically Balmer series lah. Nanti kita tengok soalan. Okay, and then mau tidak mau kena hafal formula lah. These are the formulas. Pertama sekali, energy at certain energy level kena tahu. Ini formula dia. Whereby RH, okay, di situ. Yang mana RH itu Nina, Rydberg constant. And bila berlaku transition, berlakulah delta E. So in n initial square minus n final square. Okay. Ini dia punya value RH ya. Jangan salah. And then since RH, okay, ada 2 value ya, jangan confuse sebab ada satu lagi RH di sini. Kamu boleh pakai kalau menggunakan 1 over wavelength di sini, 1 over lambda. N1 square minus N2 square, whereby N1 is smaller than N2. RH dia Nina. Jangan salah. Jadi macam mana mau tips dia adalah kamu kena ingat je. Kalau RH tu ada nilai joule, okay, then that means itu untuk energy. Kalau RH tu ada meter negative 1, itu terkira wave number ataupun 1 over wavelength. Okay. And then formula lain adalah kamu kena tahu delta E is also equals to H nu, H adalah frequency, and frequency is equals to C over lambda. Jadi kita boleh ringkaskan Nina. Delta E is also equals to HC over lambda. So these are the formulas dan benda penting lah dalam 2.1. So mari kita tengok soalan. So soalan 1. So kamu diberikan dengan emission spectrum Paschen series. Jadi automatic kita tengok nih, where is the first line? Obviously dia adalah A sebab ini yang paling jauh tadi kan. So dia tanya sekarang, explain the electron transition that produce line B. What is line B? Line B adalah the second line, betul? Second line in Paschen series. Maksudnya dia punya end final adalah sama dengan, kalau Paschen, end final dia adalah sama dengan end final dia 3. Jadi end initial dia berapa? End initial dia kamu kena tahu ini adalah second line in Paschen series. Jadi end initial dia adalah dia mesti jatuh daripada, ambil end final tu 3 tambah dengan second line. Jadi end initial dia adalah 5. Jadi sudah tahu end initial dia 5. Jadi cara kita mau explain adalah, ini ayat skema dia lah. First of all kena bagi tahu electron at ground state absorb energy. Jadi dia pergi excited state, yaitu n equal to 5. Jadi dapat n equal to 5 tu dia akan menjadi unstable dan dia akan jatuh ke n equal to 3. Kenapa jatuh ke n equal to 3? Sebab Paschen series. And line emission spectrum terhasil sebab energy release in the form of photon ataupun light. Okay, moving on. So next, show the transition of formation of line B using energy level diagram. So kita tahu dia jatuh daripada N5 to N3. Jadi kita lukislah energy level diagram. Energy melawan. Okay, sebenarnya kalau ikutkan kena start daripada N equal to 1 ya guys. Okay, sebaiknya lah macam mana pun kena start daripada N equal to 1 lah kalau boleh. Jadi jangan start daripada N equal to 3. Ini contoh yang kurang tepat sebenarnya. Skema ni N equal to 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okay, and then you gonna show
dia jatuh daripada n equal to 5 kepada n equal to 3 lah. Okay, and then baru kamu label line B. So biasakan diri start daripada n equal to 1, walaupun n equal to 1 tu tidak dipakai. Alright. Okay, and markah dia di sini adalah untuk exist satu markah, and then untuk transition tu satu markah, line tu, and labeling lah, labeling tu betul. Okay, again kalau boleh start daripada equal to 1 walaupun tidak terlibat. So 5 to 3 kan, jadi carilah 5 to 3 somewhere here lah. Okay, and then next, calculate energy of photon with the wavelength of this one. So dia suruh cari energy photon, dia ada wavelength sudah, dia sudah bagi wavelength. So that's gonna be your lambda. Okay, before that kena faham bahawa nanometer adalah 10 kuasa negatif 9 basically. Tu nah. And state which line correspond to this wavelength kan. Jadi kita kena gunakan formula inilah. Apply je formula. Mula-mula transform dulu lambda tu kepada meter lah, to make sure you tidak confused lah sama ada jadi macam ni atau this one. And then after that baru masukkan this formula ke dalam yang ada lambda dengan energi ni lah. Okay, so formula or ganti, that's gonna give you 1 mark, and then final answer 1 mark. And after that, okay, so dapat energi, kita kena suruh cari which line kan. So untuk cari which line, so kita masukkan dalam formula. Kita ada lambda sudah tadi, so 1 over lambda. Okay, and then kita ada 1 over n1 square over minus 1 over n2 square. So n1 is less than n2. Okay, jadi siapa kecil? Siapa yang kecil di sini? Of course lah yang kecil itu adalah n final dia kan, which is 3. Kenapa 3? So past chain kan. Jadi kita mau carilah berapa dia punya n initial dia. And after that, setelah kita masukkan calculator, and we got this formula, we got this value. So formula or substitute satu markah, and final answer satu markah. It should be a whole number lah. Another way to do this adalah dengan cara kamu guna formula yang delta E equals to RH1 over n initial square minus 1 over n final square. Also can. Okay, dari mana dia apa ni? Dari mana dia terjun? Okay, dia terbang terbang pula, dia turun. Okay, initial dia dari mana? Kita mau cari n initial dia berapa? And final dia of course ganti dengan 3 lah. Okay, this one akan sama dengan 3. Tapi ingat jangan salah ganti value RH. Okay, again sepatutnya kamu akan dapat value yang sama lah, which is 6. Okay, so kamu tahu bahawa dia adalah n initial adalah 6. Jadi dia jatuh daripada 6 ke 3, n6 to n3. So disebabkan dia jatuh daripada situ, maka dia adalah third line in this series. Kalau sebab first line dalam passion adalah, first line is from 4 to 3. Second line adalah 5 to 3. The third line adalah 6 to 3. And so on. Okay, which is line C. Okay. Alright. And calculate the frequency untuk line C. Jadi kita sudah tahu line C tadi adalah N6 to N3 kan? Ada lambda sudah. Jadi you can use any formula. You can either use nu sama dengan C over lambda pun boleh, or you can use this formula yang menggunakan energy, any formula yang mengaitkan antara diorang, and any formula akan betul lah asalkan dapat final answer lah. Alright, formula or gantilah or substitute. Okay, question 2. One of the line in atomic hydrogen line emission spectrum falls in the visible region. Okay, kalau sudah tahu visible region, clue yang dicuba bagi tahu di sini adalah visible region macam saya bagi tahu tadi. Kalau visible itu adalah Balmer series. Itu clue dia lah, Balmer series. Ada wavelength dia bagi. Again, that nanometer jangan lupa tukar kepada meter ya. Change to meter, and nano simply means 10 to the power of negative 9. Okay. Alright, so soalan dia adalah the emission spectrum of hydrogen atom is a line spectrum instead of continuous spectrum. Kenapa dia line spectrum instead of continuous? Explain this or explain. Jadi basically this is all because of the postulate of Bohr, yaitu
Electron in the hydrogen atom sudah di-fix, sudah quantize. Okay? Jadi bila excited, elektron tu unstable dan dia akan jatuh to lower energy level. Okay. So bila dia jatuh tu, energy akan release dalam bentuk photon or light. Okay, dan ada specific frequency. And specific frequency itulah yang menghasilkan line. So because of quantize, okay, unstable. Bila dia unstable, dia jatuh release energy, photon, specific frequency. So that's why dia dapat line spectrum, bukan continuous spectrum. Okay, so you have at least 3 marks for this. Okay, and after that, dia tanya, give the name of this spectrum series. So dia minta nama series. So again, sudah bagi tahu Balmer series lah sebab visible region ya. Determine the transition of the electron involved. Jadi sama juga macam tadi. So in this particular question kita sudah tahu wavelength kan. Jadi untuk shortcut, kamu boleh cari energi juga, tiada masalah. Tapi kalau sudah ada bagi wavelength, ganti masuk wavelength dalam formula ini. Okay. And make sure ini mention ya guys, N1 less than N2. Jadi kita sudah tahu N1 less than N2, maksudnya dia akan jatuh pergi sini N1. N1 tu jangan lupa ganti dengan 2 sebab Balmer series. Jadi kita punya tujuan sekarang mau cari berapa N2 dia. Jadi yang setelah kira-kira tekan kalkulator dapatlah 6. Okay. And therefore determine transition. So bagi tahulah electron falls from N equal to 6 to N equal to 2. Alright. Kalau tidak tahu formula ini, pakai formula energi pun boleh. Cari energi daripada lambda ni, and then after that baru cari N. Guna formula N initial square minus N final square. Also boleh, tiada masalah. So, itu dia untuk 2.1.